자, 이번에는 레슨 10 해보실까요? 프랑스 학교에서의 첫날. 그래서 첫 번째 대화, 마르크가 이렇게 말하죠. Sophie, c'est toi? 너야? Salut Marc, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. 오랜 시간 됐네. 오랜만이네 할 때요. Ça fait longtemps 하시는 거예요. longtemps, 오랜 시간. Ça fait plaisir. plaisir, 기쁨이잖아요. 그래서 ça fait plaisir, 기쁘다. de te revoir. 만나게 돼서 기쁘다. 다시 만나서 moi aussi, je suis super contente de te revoir. 나도 super contente. 그냥 contente 해도 되는데요. super contente. 너무 기쁘다. 너를 다시 보게 돼서. Alors, tu es arrivé quand? 언제 도착했어? Je suis arrivé il y a 3 semaines. 3주 전에 도착했어. il y a 다음에 시간 왔죠? 얼마 전에. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? 왜 나한테 전화를 안 했어? Tu n'as pas mon numéro? 내 전화번호 없어? Non, je n'ai pas ton numéro. Et puis, 그리고 j'avais beaucoup de choses à faire. beaucoup de choses, 많은 것들, à faire, 해야 할 많은 것들이 있었어. 이렇게 아 다음에 동사 원형이 오잖아요. 그러면 뭐뭐 할 것이란 뜻이 돼요. à faire, 할 것. à manger, 먹을 것. à lire, 읽을 것. Je suis content de te revoir en tout cas. en tout cas, 어쨌든. en tout cas. 까가 케이스거든요. 경우. en tout cas, 어쨌든. C'est quoi ton numéro de téléphone? 전화번호 물어보실 때 quel est ton numéro de téléphone 해야 되잖아요. 원래 quel est ton numéro de téléphone. 근데 c'est quoi ton numéro de téléphone? 그렇죠? 가까운 사람끼리는 c'est quoi? 뭐야? c'est quoi ton numéro de téléphone? 네 전화번호? 이렇게 물어볼 수 있어요. Alors, c'est le 전화번호 앞에는 항상 le가 들어가죠. 번호니까요. 그래서 c'est 그 다음에 번호가 아니고요. c'est le 다음에 번호 하는 거예요. 06 89 21 53 74 이렇게 두 개씩 묶어서 말하죠. 프랑스에서는. D'accord. Maintenant, j'ai ton numéro. 이제 너의 번호가 있어. Tu as pris ton petit déjeuner? 아침 식사했어? Oui, mais on peut aller prendre un café si tu veux. On peut aller prendre un café. 커피 한잔 하러 갈 수 있겠다. Si tu veux. 네가 원한다면. Alors, on y va. Ensuite, tu es en première année de master. En première année, 1학년이죠. En deuxième année, en troisième année. En première année de master. 마스터 석사 과정이잖아요. en économie, 어느 전공으로? en économie, 경제학으로. 어떤 경제학? économie internationale, 국제 경제학. Oui, toi aussi, non? 너도 그렇지 않아? Oui, alors on est dans la même classe. Dans la même classe. 같은 반에 있네? Oui, c'est super. Tu vas pouvoir m'aider. Tu vas pouvoir m'aider. 나를 도와줄 수 있겠네? Pour mes devoirs. 내 과제들. Pas de problème. 이거는 il n'y a pas de problème이잖아요. il n'y a pas de problème. 근데 il n'y a를 생략해서 pas de problème 하는 거예요. 빨리 말해서 pas de problème, pas de problème. 천천히 말하면 pas de problème인데 일상적으로는 pas de problème, pas de problème. 많이 쓰여요. Ou peut-être que c'est toi qui va m'aider. Ou peut-être 어쩌면이잖아요. 그러니까 ou 어쩌면 아니면 peut-être que c'est toi qui va m'aider. 어쩌면 네가 나를 도와주는 걸 수 있겠네. Le cours commence à 9h. 9시 시작해? Oui. Mais il faut être un peu en avance. 하지만 조금 더 미리 가야 되죠. Il faut être un peu, 조금 en avance, 미리. Si tu veux être devant, 앞에 있고 싶으면. Il est quelle heure? 몇 시야? Là, il est 9h moins le quart. 9h moins le quart, 즉 15분 전인 건데요. 9시 15분 전. moins le quart. 빨리 말해서 moins le quart 하죠. moins le quart. 르가 거의 안 들려요.
Alors, on y va. Ensuite, 수업이 끝났어요. 그래서 소피가 이렇게 말하죠. C'était dur, dur, 어려웠다, 힘들었다. C'était difficile, difficile, 어려운, difficile, dur, 힘들었다. Je n'ai pas tout compris. 다 이해 못했어. Je n'ai pas tout compris. Le professeur parle trop vite. 선생님이 너무 빨리 말한다. 그렇죠? Parle trop vite. Ce n'est pas facile, 쉽지 않아, de 다음에 동사원형 suivre les cours en français. 프랑스어로 수업을 따라가는 것이 쉽지 않네. C'est difficile pour les français aussi. 프랑스 사람들한테도 어려운 거야. Alors, il faut que tu travailles 2 fois plus. Il faut que tu travailles. 너는 공부를 해야 돼, 일을 해야 돼. 여기서는 공부를 해야 돼라고 번역을 하겠죠. 2 fois plus. fua는 몇 번이거든요. 몇 배도 돼요. 그래서 2 fois 2번 또는 2배. 3 fois 3번 또는 3배. 2 fois plus. 2배 더. que les autres. 다른 사람들보다. Oui, je vais aller travailler à la bibliothèque. Je vais aller 또는 je vais aller 연음을 해도 돼요. aller travailler à la bibliothèque. 도서관에서 공부를 하러 갈 거야. Tu ne déjeunes pas. 점심 식사 안 해. Je n'ai pas très faim. 아주 배고프진 않아. Je vais juste prendre un sandwich. 샌드위치만 먹을래. juste가 있으니까요. Je vais prendre un sandwich 하고 je vais juste prendre un sandwich. juste 있으니까 샌드위치 하나만 많이 되는 거죠. Il faut bien manger, 잘 먹어야 돼. Pour bien travailler, 잘 공부하려면. Viens, je t'invite. 너를 초대할게, je t'invite. Il y a un restaurant sympa devant l'université. 학교 앞에 sympa, 좋은, 괜찮은 레스토랑이 있어. Ce n'est pas trop loin, 너무 멀지 않아. Je voudrais travailler un peu, 조금 공부하고 싶다, un peu, avant les cours de l'après-midi, 오후 수업 전에. Le restaurant est à 10 minutes d'ici. Le restaurant est à 다음에 시간이 오죠. 그래서 10 minutes d'ici 여기에서 10분 거리이다. Il faut prendre le temps de se reposer. Prendre le temps de 뭐뭐할 시간을 갖다. De se reposer. 쉴 시간을 갖다. 쉴 시간을 가져야 해. Pour bien travailler. 잘 공부하려면. Allez, viens vite. Allez, 빨리 가자. 라는 거죠. 네 번째 대화 보실까요? 마겔리하고 소피의 대화예요. Salut Sophie. Oh, salut Magali. Tu travailles dur dès le premier jour. Tu travailles dur. 힘들게 일하네. 어렵게 일하네. 즉 열심히 일하네. 열심히 공부하네. Tu travailles dur dès le premier jour. 첫 번째 날부터. 그래서 tu travailles dur 하면은 열심히 일한다. 여기서는 열심히 공부한다. dès 뭐부터? Dès le premier jour. 첫 번째 날부터. Oui. Comment tu as su que j'étais là? 어떻게 알았어? Comment tu as su que j'étais là? 내가 여기 있는지. Marc m'a dit que tu étais là. Marc m'a dit que 뭐라고? Que tu étais là. 네가 여기 있다고 마크가 나에게 말했어. On a mangé ensemble. 같이 식사했어 à midi. 점심에. Je sais, 알아. Vous avez mangé au restaurant italien. 이태리 레스토랑에서 먹었지? C'était bon, 맛있었어? Oui, c'était très bon. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? 이번 주말에 Qu'est-ce que tu fais? 이번 주말에 뭐해? 이네요, 그렇죠? Qu'est-ce que tu as fait? 뭐 했어? Qu'est-ce que tu fais? 뭐해? Qu'est-ce que tu vas faire? 뭐 할 거니? 이잖아요, 그렇죠? 그런데 한국말로도 이번 주말에 뭐해? 이렇게 현재식으로 쓰죠? 현재형으로 써요. Qu'est-ce que tu fais? 물론 미래형으로 Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras? 해도 되지만 가까운 미래니까 현재로 쓸 수도 있는 거예요. 한국말처럼. 이번 주말에 뭐해? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je ne fais rien.
ce week-end. 아무것도 안 해, ce week-end. Ne rien. Tu veux aller faire du shopping avec moi? 나랑 같이 쇼핑하러 갈래? C'est les soldes en ce moment. 요즘 세일이야. Oui, avec plaisir. avec plaisir, 기꺼이. 좋지, 이런 거예요. avec plaisir. 그래서 oui, 말하셔도 되지만 oui, avec plaisir 많이 써요. avec plaisir, 좋지? Ensuite, ce cours était difficile, non? 이 수업 어렵지 않았어? Oui, ce cours est difficile pour toi aussi. 너에게도 이 수업 어려워? Oui, le professeur explique mal. expliquer 설명을 한다. 어떻게? mal. 잘못 설명을 해. Et il parle trop vite. 그리고 너무 빨리 말을 해. Je pense aussi. 내 생각에도 그래. Je pense aussi. Tu es nouvelle dans cette université. Tu es nouvelle. 새로 왔니? Tu es nouveau. 남자. Tu es nouvelle. 여자. 그렇죠? 신입생. Tu es nouvelle. Oui, je suis nouvelle depuis cette année. 올해부터. 이번 해부터. Tu viens d'où? 어디서 왔어? Je viens de la Corée du Sud. 그렇죠? Oh, tu viens de loin. 멀리서 왔네. Oui, je ne parle pas très bien français. 프랑스말 잘하지는 못해. Non, je trouve que tu parles très bien. Je trouve que 아니야, je pense que 뭐라고 생각해? Tu parles très bien. 잘 말한다고 생각해. Ça te dirait de travailler ensemble. 같이 공부할래? Ça te dirait de dirait conditionnel 조건법이잖아요. 그런데 이제 조건법 제안하실 때 쓸 수 있어요. Ça te dirait de 그 다음에 동사원형 뭐뭐 하는 거 어때? 이런 제안하실 때는 ça te dirait de 이 표현이 아주 유용해요. Ça te dirait de d'aller au cinéma 영화관 가는 거. Ça te dirait de travailler ensemble. Je vais aller travailler à la bibliothèque après les cours. 수업 후에. 문제 없죠? Tu habites à la résidence universitaire. 문제 없죠? Oui, et toi? 너는? Moi aussi, je suis au bâtiment F. bâtiment F. F 동에 있다는 거죠. 그래서 bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C 이런 식으로 몇 동이다 말할 수 있어요. Ensuite, 일기예요. 이렇게 쓰죠. Aujourd'hui, c'était le premier jour à l'université. 쉽죠? 이제 모르시는 단어 없어요. Je me suis réveillé à 6h. se réveiller 대명동사 일어나다. Je me suis lavé, se laver, 씻다. Et j'ai pris le petit déjeuner. prendre le petit déjeuner. 문제 없죠? Quand je suis arrivé à l'université. 학교에 도착했을 때 j'ai vu Marc. 마크를 봤다. Et on est allé prendre un café. 그리고 커피를 마시러 갔다. Ensuite, 그 다음에는 on est allé en cours. 수업에 갔고 ce cours était difficile. 수업이 어려웠다. Alors, je voulais aller à la bibliothèque pour travailler. 그래서 bibliothèque 도서실로 공부하러 가려고 했었다. Mais Marc m'a invité à déjeuner. 마크가 점심 식사 초대를 했다. 여기서 m'a invité à déjeuner. 아의 악성이 있어야 되죠. à déjeuner. Alors, je suis allé au restaurant italien avec lui. 문제 없죠? C'était bon. 맛있었어요. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler. 하지만 공부할 많은 시간이 있진 않았어요. L'après-midi, 오후에는 j'ai vu Magali. 마길리를 봤어요. Qui est la petite amie de Marc. 마크의 여자친구인. petite amie. 이게 작은 친구가 아니죠. petite amie. 이성 친구를 말하는 거예요. 그래서 le petit ami 남자친구, la petite amie 여자친구. On va aller faire du shopping ensemble ce week-end. 문제 없죠? En cours d'histoire de l'économie,
경제학 역사 수업에서는 j'ai rencontré Hélène. Elle est très sympa et elle habite aussi à la résidence universitaire. 쉬운 문장이죠. 이제 모르시는 단어 없으니까요. 잘 이해하셨죠? 자, 그러면 dialogue로 넘어가겠습니다. Sophie, je suis là, je suis là. 나 여기 있어, je suis là. Salut Magali, tu es très belle aujourd'hui. 오늘 아주 예쁘네. Tu aimes bien? 마음에 들어? Tu aimes bien? Je l'ai acheté la semaine dernière. La semaine dernière. 저번 주 되는 거죠. La semaine prochaine, 다음 주. La semaine dernière, 저번 주에 샀어요. Tu l'as acheté dans quel magasin? Dans quel magasin tu l'as acheté? 해도 되지만 dans quel magasin est-ce que tu l'as acheté? 해도 되지만 여기서는 tu l'as acheté dans quel magasin? 이렇게 의문사를 뒤로 넣어서 질문할 수 있죠. 말할 때는 Viens, je vais te montrer la boutique. boutique 보여줄게. montrer 보여주다. C'est une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. qui vient de venir de 방금 뭐뭐한 방금 연 새로운 부티크예요. Et il y a des vêtements magnifiques. des vêtements magnifiques. 아주 예쁜 옷들이 있어. Il y a beaucoup de monde dans cette boutique. Oui, il y avait déjà beaucoup de monde avant les soldes. Les soldes, 세일 전에도 이미 많은 사람들이 있었어. Alors, pendant les soldes, 그러니까 세일 중에는 il va falloir se battre. 싸워야 할 거야. se battre, 싸우다. Pour pouvoir acheter, 사기 위해서. Il faut attendre longtemps pour pouvoir essayer. Il faut attendre longtemps. 오래 기다려야 돼요. essayer. 시도하다, 입어보다, 그렇죠? 신어보다. 여기서는 입어보다, 입어보기 위해서는. Oui, mais ça vaut le coup. ça vaut le coup는요, 좀 어려운 표현인데요. ça vaut le coup, 그럴 만한 가치가 있다라는 뜻이에요. 그래서 ça vaut le coup, 이 표현 프랑스에서 친구 사이에 많이 써요. ça vaut le coup, 그럴 만한 가치가 있어. Parce que ces vêtements sont superbes. 그래서 이 옷들이 아주 superbe, 아주 예쁘니까 magnifique, 비슷한 단어죠. magnifique, superbe, très beau, 그렇죠? Pas trop cher, 너무 비싸지도 않고, en plus, 게다가. Et puis avec les soldes, 그리고 세일과 세일이 있기 때문에 세일과 함께라면이라고 직역해야겠지만 좀 더 자연스럽게 번역을 하려면은 avec les soldes, 세일이 있기 때문에 세일로 인해서 c'est encore plus intéressant, 더 괜찮다. c'est encore plus intéressant, 흥미롭다. J'aime bien cette robe. 이 원피스 마음에 든다. J'aime bien 뭐뭐. 이 원피스 마음에 든다. J'aime bien cette robe. Allez, on va en prendre plusieurs. 이거 여러 개 가져가자. On va en prendre plusieurs. Et puis on va essayer. 그리고 입어보자. 이렇게 같이 쇼핑하는 대화였죠. exercice 풀어보시고요. 다음 과에서 만나겠습니다.